ଝାମେଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିଦେଉ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରଭାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12ଟା 15 ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ପ୍ରଭାସ ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ତାର ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ପିଲାମାନେ ମତାମତ ଜାଣିଲେ ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି ସେ ଆହୁରି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସିନିୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିନିୟର ସମସ୍ତ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସବୁ ଥାନ୍ତି ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ପୁରା ଆପଣ ଗୀତ ଦେଖିବେ ପୁରା ଦମଦାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ବହୁତ ହାତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯାହାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ କଳାଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତଟି କରିବା ପାଇଁ ଆ ପଛରେ ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅବଦାନ ନିହାତି ଅଛି। ଆଗକୁ କେଉଁ ମାନେ ଆଲବମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଭାସ ଅଫିସିଆଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ତାପରେ ଚିତାକଟା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କମେଡ଼ି ଅଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଳାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ କଳାର ମାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଆଗକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରକାର ଭେଦର କିଛି ନୂଆ ହଟକେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଚିତ୍କାର ତାର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ସରିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପେପର ୱାର୍କ ସବୁ ସରିଛି ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୁଭି ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। नमस्कार मु कालीचरण आचार्य अभिनेता आपण मैंने तैयारी कर आज हूँ गोटे ऑडियो रिलीज गोटे प्रमोशन हो ऑडियो डिस्प्ले भांगी भारिया माने आज तो मोबाइल दुनिया जे डायरेक्टर अच्छा से हूँ गुलशन भाई मोर भी 2टी यूट्यूब चैनल अच्छी 3टी यूट्यूब चैनल अच्छी मो 3टी यूट्यूब चैनल डायरेक्शन दैट भी प्रभास अच्छा प्रभा जो प्रभास अच्छा यूट्यूब चैनल चैनल मत कम कर यार प्रोड्यूसर अच्छा शुभश्री दास खास करके प्रथम थर यहाँ गोटे बढ़िया जिन कहते ओल्ड इज गोल्ड पुणी पुराणा जिनस को आणिकी थोई कुनी कुनी पिला नहीं ये नायक रही कुनी पुअटी हिरोइन रही कुनी झीटी डुगु आ खुशी सुंदर अभिनय पादरे सारेगा पाधानी 7 सुर 7 ताल जो ये जो प्रयास जमी आगुरी आलबम थी भाईरस बंद हो गला मतलब म्यूजिक वीडियो आनी बहुत जिन भलगार्ड हो बहुत जिन डबल मिनिंग गीत हो जोटा कि दर्शक देखिपार परिवार देखिपार पिला भी देखिपार ना कि जो सुंदर गीत हो पिला एट्राक्ट भी हो पिला एनकरेज भी होती जहाँ धन्यवाद देवी गुलशन सर को डायरेक्शन जी अच्छा एवं धन्यवाद देवी कोरियोग्राफर मास्टर मनोज आ चंदन को से सुंदर भाव पिला नाचरे सजई आमती चैनल आगू बढ़ू भगवान करते सी आगू गोटे चैनल किसी इनकम हो आगू बढ़ू तर सी बढ़े चैनल कंटेंट बढ़ कंटेंट बढ़े नुआ नुआ कलाकार आगू आसवे आगू आस पुणी आम मीडिया भाई मान आगे आसू आपण मैंने आस प्रमोशन कर मामा तुम ना कह अच्छा प्रथम म्यूजिक केते सहयोग थे पूरा फ्रेंड सांग भाया शिखी ना माने गाड़ी भी करती शिखी अच्छा घर के सपोर्ट म्यूजिक वीडियो करने घर के प्रोत्साहन देजेबा मामा बाबा समस्ते कौ क्लास पाठ पढ़ुं 5 क्लास आगे कौन नहीं लक्ष्य रखते कौन थोड़ा सा डांस देखिए मो ना हूँ मिस्टर मिश्र। अच्छा ये जो सुंदर गीत अभिनय कर मो डिस्प्ले भांगी बाहर कौन केमती लगुच अभिनय समय केमती कम अभिनय समय भी भल था एवं मानने गीतटा भी मोर देखी जो एवं मत भी बहुत भल लगे बीटीएस समय निर्देशक मैंने कोरियोग्राफर मैंने सपोर्टिव थे
बहुत सपोर्टिव गुलशन सर आ मनोज सर अच्छा डांस सिखाते किए सिखाते आप मो डांस शिखोड एकेडमी महालक्ष्मी डांस एकेडमी मोर गुरु होती आके सर प्रथम गोटे म्यूजिक भिडियो चान्स पाइले प्रथम यहाँ प्रथम भिडियो ना आगुरी भी भिडियो कर आगुरी भी मुझे आगुरी भी कर तो प्रथम तो चान्स पाइले से समय केमती लगे क्या आसे प्रथम नाना पाठपढ़ा बयस म्यूजिक भिडियो कर घरे सपोर्ट कर समस्त सपोर्ट करें मो शूटिंग सारिक आसले पाठ पढ़े आगु मत लक्ष्य अच्छे गोटे भल आक्टर हवा आ पाठपढ़ा कौन केमती चलती पाठ पढ़ा भल चलती मोर पंचम है षष्ठ हम पाठपढ़ा सहित अभिनय को कैरियर रखिए ना गोटे पाठपढ़ा खाली अभिनय को रखिए ना मु पाठ पढ़ा अभिनय दीटा करी अच्छा ओडिशावासी कौन करेंगे तुम म्यूजिक रिलीज हो मु ओडिशावासी कहती जे आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब आउ कमेंट करेंगे जदि किसी भूल हो जाए कमेंट भाव में आमको कहीपर